يقفغوا براني ثامر تقرد سراويس يفرح مكول ذا قبيل ما ينوجج يندو السانيس اسمي يقفغوا براني ثامر تقرد سراويس يفرح مكول ذا قبيل ما ينوجج يندو السانيس يكفى الفرح داينين كل ويرسد العقليس ثورة ثامور ثاقيم إلى قصدنا في خفيس ثامور تحكم سلحق تفكدي ونذمي ثناغ في اللاساك وينوفق قد يتسوق في اللانا ثامور تحكم سلحق تفكدي ونذمي ثناغ في اللاساك وينوفق قد يتسوق في اللانا مقول العرش ينطق يندوين ما تشي السكناغ في حلانة الزانة النور كستت سنعي وذثوايا العراش موافق نسبد ذنذر قاسم مكان يزور يفهم يسن مين ورثت سفنارا العراش موافق نسبد ذنذر قاسم مكان يزور يفهم يسن مين ورثت سفنارا ذغيتو الدار نطقن اننا نتنسينا رام في حلانة الزينة فالنض كستت سنعي وذثوايا تدرنو ذا نسقولو فانترقاز الكاياس عرفي ذاتي قتم وقول ذي الحق ما تشذي السنغس تدرنو ذا نسقولو فانترقاز الكاياس عرفي ذاتي قتم وقول ذي الحق ما تشذي السنغس تكرد ثادار تقول رقازا كرد تواكيس في حلانة الزانة النض كستت سنعي وذثوايا فالميرثي مس لونيسيت من قداتك ستنعاوض ثوايض كل مثي كون ويداك دي سمو قول ندينا على وانا جاو دينا غازول في اللون نسوف في سون غارسا هلاقي ما ينوث نون تذيان تدتلين مكولاس دي اوراس تيفي مرحبا سون ادنو غال سنه السرثي تيكلت النظام تيكلت ثمينوث وكن ادنى هضر نعاد نسقر شاف كان تمثالين ثمينوثين دينا نسقط لي ذاكي ميضليث ولا مداك ديك مثلا سليم هذا شويه دينا دي ثمورث الجزائر جديد هات ولا مثل يظلي ولا مثل تسمح كذا عند اوراس تيفي ذيني دينا وسلوين تمورث من فرنسا عافو سلوين تمورث من الجزائر إجلان دي سفيطار ديال المانيا شحال ويا 40 يوم سقط لي امس ماكرون سلوين تمورث من فرنسا يند اماكن وتفرار في اللون يمكن يقلين دور كازاكي اقلين يدس خاطر كازاكي يسعى الكوراج يلي كوراجو خاطر كازاكي فغا يخدم لا ترانزيسيون يبغى ياوي تمورث الجزائر لهنا لمن الجزائريا نوثني الجهنس نوثني عجيفر الحال نوثني عجيفر الحال والنند وكن نوثني عجيفر الحال من ولا شحال نتفراثين دوراني الجزائريين اشحال يمسليني دنان اشحال المداد كوزران سقط لي عرساساكي وكنا دينين كلون قبيله راه كاكي اكشا ما قدكش تمورث فرنسا ذي الامور دخل تمورث الجزائر التصي تخلص تمورث الجزائري وكنا داوي ثمون انتيس يوكن الجزائر تسعوا لها سوفرانتي نسنا السياده ينس اشتروا مليون النص الشهداء يموتن دي ثمورث الجزائر يوكن غاديو الوال ان كوني كان ماشي ويا ضا يضبرن في الله اشتاق كنا تدي جزائريين قومين قاعدين الساقي ذاكي ديال بلاطون اوراس تيفي كودين فقاوننا ادنوغال النعرض في كاس وضعني الجزائر النظرني وكن الدينين ذا شو تولين نوثني ذي ثغريه دي راه مس ماكرون سلوين تمورث وكذ السيلونس ناثاس وسمي ثمناطين لنا يعني الجهه تمورث الجزائر ارثورا ولا شون رياكسيون اوفيسيال ذا الشعب كان قدرنا في ثمورثنا ذا الشعب كان يقطع ولا غيس ما يلي ضد في ذي سيرس يوكن ادنو عليها غير مسلاكي ديالي دنا غدا ديال البلاطو مسا ياسمين حاج محمد السنميه كثره
ياسمين الزول في اللم العسلام الزول في اللون مس الخير في اللون كون دا مثلا بس ياسمين تنغمس تمغنس ميدا غني لي انجينيور انفورماتيك وكنا نسميك كان دي فوا نغلظ مدانن وزانرا يعطيكم الصحه مرحبا ياسم طاهر سيسري كيف لي انجينيور انفورماتيك ولا انت ذا مغناس ولا انت ذا نغماس مرحبا ياسي تيمسفليدين تيليزاريان اورس تي في الزول ذا مقران في اللون اتمثلنا غيلان ذا كذا شوف البلاطو الزول كوي ذا يتسكين ديستانس بلا يتسكين ومثلنا سعد خليل زريض وكدينا رجال في الدنيا قرض طيدو قبل الفرح ذا مقران راه بارتيسيبي ا ان ايميسيون ياتكيون ان شاء الله هذه يدنا وي يقنوغن قرب 7 سنه دونك سي توجور ان بليزير ديالي سعيد خليني من جوستومون اكسبيريونس زكود موني قفورن كذا فاس ولا وانا راسرتي قفورن ومنو في تيكدو ذا في نفس الويث تنمير طهر قيم يدنا غادي يدنا مس سمير يحيى ولاد انت هذا مع الناس مرحبا يسيش سمير يحيى ولاد سمكتا ساكيش كاع ثراتي مس ماكرون ادنو على تمثل تاكي الزول عسلم الزول في الأونس مرحبا سي نبقيونيك حسين يعطيك الصحة. ما هذه اللي سي ثمورتنا الجزائر هذه اللي نعم السعيد خليلة كتيديش كما مستار سي سرير هذه اللي بعد هذه التليفون هذه اللي داغلي دنا نزيم زايدي ولاد نتا ذا مغناس هذه السرتيت ولاد نتا يسعدد الحبس هذه ثمورتنا الجزائر كرا بوسان ادنو غال جوستومون اكو ياسمين داغن امشي لاني زرفن ممدان دي ثمورتنا الجزائر مشي المزجين توالين النار اسرتين ثمورتنا الجزائر نفذو هي بلا العظيم ياسمين امش مني سميث ولا ديكلاراسيون اي الهضوري ديالنا ماكرون يثيك التمزوروث شو دير زنا كيس لاغيم يثيك التمزور ولا انكي خلا يمي ولا سيدي فغارا خلا ناس مشي كي غادي يهضر في لا ترانزيسيون كونوا نعلي مارا ولا شو كون علمنا كل يتزايريين كنكونوا سلاره بالليك نلا اون بيريود دو ترانزيسيون تاكي تجديد déjà c'est la première. La deuxième des rentes, ce qui m'avait interpellé, c'est que France elle a toujours eu des réserves zama, soi-disant à s'exprimer par rapport à l'Algérie. Ça a le discours nous respectons la souveraineté du peuple algérien. Donc ils n'ont jamais fait de commentaires sur la répression depuis le 22 février, la répression, les jeunes les journalistes dans le cadre des droits de l'homme et du pacte des droits internationaux, il n'y a jamais eu de commentaire là-dessus. Et pourtant, là c'est un rôle. Là, c'est un rôle, pays des droits de l'homme, membre de l'ONU, normalement, à la répression, pour le Venezuela, pour la Biélorussie, par exemple. Par contre, avec qui ils ont des intérêts en difficulté de légitimité, pour s'acheter une certaine légitimité. Donc, France-Algérie des relations ou une connivence. Exactement. Est-ce que c'est une ingérence ou une connivence, les deux? Est-ce que c'est des relations qui la connivence Ah ben non, absolument pas. C'est pas... c'est de l'ingérence, Il s'agit pas, c'est vraiment rentrer dans la marmite interne du pays. Là, c'est pas des relations diplomatiques. Un pays souverain et en plus, normalement. Et en plus, il y a un passif très très lourd. Oui. Samir Yahyaoui, des relations ou une connivence. ما تشي تكلم زواروث أتصيد هذا الجهة فرنسا مسامير يحيوي ما تشي تنظن أن عندما كن وغالن ما مثل وين تمورثن فرنسا تقوذن تفكرون هضرنا في الجزائر مي شاك فوا لوبوزيسيون ديال تمورث قارد ثاين داغن سي لانجيرونس سي لا كونيفونس ميرسي حسين اسكو لا صحنا لا Je vais juste apporter, si je peux me permettre, Houssine, un petit rectificatif. J'ai pas adressé une lettre, j'ai fait publier une tribune. Oui, je suis au fait, la tribune qui vite et il y a eu 2 signataires. J'ai fait intervenir 2 signataires qui n'ont pas écrit la lettre, qui ont juste co-signé la lettre. Alors, Jaafar Mkouran, Saïd Salhi, Kchini et Mohamed Kassimi. Mohamed Kassimi et Saïd Salhi l'ont signé. Cette lettre a été travaillée Jaafar Mkouran. C'est pas une lettre, pardon, c'est une tribune.
شو تخبين لو موند افريك بوسك Le journal Le Monde, Ouais. dans la tribune Afrique, Oui. et normalement, elle sera imprimée en papier, toujours sur le journal Le Monde, à Zek Nasendazek. La politique française, ni ingérence, ni indifférence. Aujourd'hui, il y a ingérence et indifférence par rapport à la situation du peuple algérien. C'est qu'il y a une ingérence dans les affaires internes de Smourt, mais il y a une indifférence par rapport à ce que subit le peuple algérien. Et moi, je ne suis pas d'accord. Il y a une habitude que la France a des déclarations qui sont Hollande, qui sont Jacques Chirac, mais c'est la première fois que la déclaration elle est claire. Oui. Macron, je vais me donner avec tous les moyens qu'il peut. Oui. Il a dit je vais l'aider, je vais aider. Avec tous les moyens, avec tous les moyens qu'il dispose. Moi, j'ai une interrogation. Mais il va aider Tebboune contre qui? Si Macron va aider Tebboune, contre qui? Et pourquoi? Et avec quels moyens? Est-ce que Macron il prend une position à l'intérieur d'un clan contre un autre clan? À ce moment-là, ça veut dire que c'est une déclaration quand même grave. Oui. Est-ce que Athiaoun, ça veut dire contre le Chab? Oui. Et là, c'est encore plus grave. C'est pour ça, dans la tribune, je l'interpelle sur quoi? Je l'interpelle sur sa dernière interview qu'il fait à Al Jazeera, où il s'adresse quelque part à ce qu'on appelle le monde arabe, ce qu'on dit le monde arabe. Il y a je suis le président qui défend certains principes. Et là, il nous fait une confession de loi sur Al Jazeera de ce que doit être, de ce qu'elle est la société française. Il dit que moi, je défends le droit d'écrire et de dire. Je défends le droit de dessiner. Je défends le droit de la conscience de croire et de ne pas croire. Oui. C'est exactement ces mêmes droits aujourd'hui qui sont bafouillés en Algérie. C'est vrai. Et même que tu défends pour la société française certains droits et certains principes, et tu opposes un déni et Chabil Zahir. Et c'est là, moi c'est une question que je lui pose. Comment on peut faire une déclaration pareille 20 jours après avoir fait une confession de loi de ce qui est les fondements et de ce qui est finalement sa confession de ses croyances? Je suis le président qui défend ça, qui défend ça, qui défend ça, qui défend ça. Et ces mêmes choses-là, c'est-à-dire pour le droit, moi je défends le droit d'écrire et de dire. Oui. Pour ce même droit, c'est ce que je dis dans la tribune, Khaled Rani, il est en prison. Parce qu'il a écrit et il a dit. Il n'est que je défends le droit de dessiner, de faire des caricatures. Pour ce même droit, Nîmes, le caricaturiste Nîmes, a été mis en prison. Pour ce même droit de croire ou de ne pas croire, que Yassine Mbarki écope aujourd'hui de 10 ans de prison. Absolument. Et il faut qu'il nous explique, tu veux aider Tebboune, pourquoi, avec quoi et contre qui? طاهر سي سريري ناك تبون الي كوراجو فاش هو شو كيفا تبون كنا ثاني الشعب الجزائري شحال هي 40 يوم ياكي وزرا سلوينس الدستور نسنا ساكي جي بوان 15 ولا شي ثون ديفانارا شنو الكوراج زرد مرد نهضر في لي رولاسيون هكا نغير لي رولاسيون دو لا فرونس افيك كانت سي لا فرونس افريك نزرب بلي دو لا كوت ديفوار فرنسا تشجع ميم لي ميليتير باش تشوفها كباك بو اخي بوخام. C'est-à-dire, tout simplement parce qu'il ne voulait pas obéir à la logique économique et de domination de la France. Nous avons dit Sersen, Ouattara, Sidera, Slouaï, de la Côte d'Ivoire, Aounent. Nous avons dit les années un petit peu avant, un petit peu avant, Giscard d'Estaing, Slid Diamant, en 1973.
باش كنا هكي لا كومباني الكتورال اللي هذا راه فاش تلقى ماكرون الخطره يا طهر لنا واحد حوايجنا نكون حوايجيتن يعني ستادير لو ديامونيك خدم لا كومباني الكتورال en 1974 من بعد ميكرو اذا سلواي بوندون بارسك كاينه شحال من سنه دونك نزرب باللي ساركوزي يغاشي مرزما نظرنا سور لي ريزو سوسيو اللي كفر فارك خدم باش دياوي دير من ليكيد عندها دي لافريك دي لا ليبي لي كفر فار سي دي شومبر لي شومبر تيبقى حانين لي كفر فار تدير شي حتى اسكو دير لان كون اشتاقينا ارديني تسدو اي سي با بارازار باسكو يو كان يسال كورج ماكرون وي مي يروح للجزائر يناك باللي كينيا اين كيدي ضران يسكرا ولا الجزائر سي ان جينوسيد ننغا نخدم يوغا يدسمي ديك الشم داخل الرينغ يشمد كان كريم كونتر ليمانيتي سيتي ان كريم اكيد دينا ديال الجزائر مي لا سور التيريتوار هنا ناسيونال جوست افون لي زيليكسيون ان موا افون مي ديوغا سور التيريتوار فرونسي يشم داخل الرينغ après il y a des coups et la Russie a des coups il y aura des fers et pendant 5 ans silence total chaque 17 octobre les associations سويت سدي هضره في ناس في الكريم c'est les massacres du 17 octobre. Macron n'a jamais dit un mot. Chaque fois, سمكتيناس باللي هضر في الجينوسيد النيا. Le génocide silence total pendant 5 ans puisqu'il il va la vérité, il va de restituer l'histoire. Donc il va la vérité et la justice. Sur ce qui s'est passé sur notre territoire, le bombardement في الصحراء، les massacres خمنا un peu partout ديال الجزائر واش يمكن يخدمنا لي massacres. Donc ايش تلقاو كيتبقين باللي ويغينيا avant les élections. غادي يشوف ميكرو اسمح لي كان واقيلا هاني يغيدوا ميكرو شاك فوا كيتكلي خيا دونك افون لي زيليكسيون تهكين للتيران باش سنينين اقلا ذاكين كنا باش كنا نعاون بيان سور دوطا بيان سور ضروري تصلح وجهك ضرون وتنزر لا بصح تسقسيو هكين لي كفر تسقسيو في اكيد اذا نشتاق ياك ودي يهضر في الكره جات نعاون بصح ولا شيث اكدو داك قران داث وسندوايا نداث تبون صباح كي نزل الاخبار ندير ياك خاصك نغالد كان عرفت مسلت بوتفريقه اثين لا ثين ولا ثين شكاع طفرات ثين بالك عاشو ثيوغون ثين هليش ثين يوخيد انا مي لحقن الجيران اللي هذا ماروكار دينين دا شو قوش اللي حالي قلا جوستومون نشتاقي d'ailleurs c'est un journal نسني دينا بلي يموت دونك سي غراف لا غرافيتي دو لا سيتواسيون ديال الجزائر وكي سمونطر بلي الجزائر تنديوت لي حاله وتصفر حاله بلي اين ماكرو قد يدخلني مانيس باسكو لي ميديا فرنسا قريب اسكو سيقول هذا دير ترينات لا ريفوليسيون ذاك خمن سني دارون لي راسومبلمون ذاك خمن سني دارون لي زاكسيون ذاك خمن سن ذاك خمن سن اي كارن شاك ديمونش ان بو بارتو دي لي فيلم فرنسا مارسي دي باري دي غونا دي نونت داير سنا راك تجملتي لي ميليتون كلان سور التيران اكسناغن موس نزرانا لا وغاينا كذا لا زكزاو sur tout le territoire français, les médias, les journalistes, comme par hasard, ils se sont tous mis d'accord ensemble. La révolution, donc, oui, c'est ce qu'il y a, باللي اثنين اوك ذفير ودافو ام صفاطليا اثنين اوك ذفير اين قتينا كيغلان ديال البوفوار باسكو لي جينيرو ياكا اذا شو لو بوبل الجيريان يا ريوسي يرزا سيني فريقان اين باسكو زيك تفرنا لي ميليتير تفير اي الجيريا ديستونس دونك نرزات نشوف دقايق تصالح ثورا نرزا انا كي تاينات لو ريدو نيويسي باسكو نرزا مزواري فاند لي ميليتير هكا هناك حكمنا نرزا واذا نيكلان دفير لي ميليتير يفاند ماكرون ودفان دونك سا مونطر باللي لو كوبل سي ان كوبل اكدو ساعه الحق باللي لي جينيرو دو لاونت ياك لي فورس دو نيو كولونياليزم سي ان كوبل مياح ما يبوي كراسان خدمن لي زافير ناس كمارا ذكرنا ناس تتمسفاهمن امك راه دومينين لي بوبل
بارتو داخل ديال الموند دونك نكوني نناد باللي خاطر ساكنين زرات باللي خمنا لا ريونيون ديال لوطون ادنو على طهران نروح نسال جوستومون ولكن فين هذاك الشيني الكوبلاكي نروح نسال لا ديكلاراسيون تو دابور غادي نفذو سي هولندا باش يسمي دي زرا بوتفليقه كانت نوع شي طحار دفير لكن نفهم الساقي ونزمر نخمم مشايلي وزكا نروح ننزل هولندا ودنو. Président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité, cette capacité de jugement. Il a toutes les capacités, et il l'a montré, pour, je ne parle pas de ce qu'il peut faire pour l'Algérie, mais pour apporter sa sagesse et son jugement pour régler les crises du monde. واقي فرنسا هولندا كي يدنيغ انا واحد نولي ماكرون نتا ذا شو دي ناس ما يروح مالي ذا غاني هضره نكتبوا تفريقان مساوال دي التليفون ياكو الجزائريين ما تشفام نظرا ياكو بوت فريقه يهضر راه نظرا ياكو بوت فريقه زمان في التليفون مسكين مقلث اشو دينا ماكرون. J'ai eu hier au téléphone le président Bouteflika avant de survoler l'Algérie et de me rendre sur le sol malien par courtoisie. Après le message de félicitations qu'il m'avait envoyé, je lui ai fait part de ma détermination sur ce sujet et de mon souhait de pouvoir en parler avec l'Algérie de manière très franche. Et je tenais à remercier le président Bouteflika pour son accueil. Nous avons eu en présence du président du Conseil des Nations, du Premier ministre, de plusieurs de ses ministres et de deux de mes ministres un échange qui a porté sur d'abord le contexte international. ثوران واحد نولي تبون انت شو دينا في ماكرون ذا. Et je trouve que le président Macron est très sincère dans ce qu'il fait. Il est honnête. Il est très propre du point de vue historique, très propre, qu'il n'est impliqué en rien dans ce qui se passe entre le... Est-ce qu'une visite est au programme bientôt? Oui, on a discuté, c'est pas exclu, c'est uniquement un problème de calendrier. Une visite à Paris, hein, c'est ça. Visite à Paris, même la visite du président Macron ici. Alors, évidemment, il s'est passé quelque chose. Parce que s'il y a une visite, bon, c'est entendu que s'il y a une visite, ce sera une visite d'État. Évidemment. Ce sera pas une visite de travail. Les conditions de Covid, les conditions ici et là-bas sont-elles favorables à des contacts avec les masses, avec ceci, avec cela, avec cela. Nous sommes en train d'étudier. Puis, le calendrier étant très chargé ici, vous savez, qu'une visite demande une absence d'au moins une dizaine de jours, le temps de préparer, de la faire. Et je pense que 10 jours, ça compte énormément dans mon... Yasmine, sincère, honnête et propre. Est-ce que Macron, c'est le djihadiste, mais tu as l'ascenseur qui est يتبون? Non, je ne pense pas, c'est juste l'ascenseur. Bon, ça démontre comment leur complicité, ça démontre aussi que les relations entre l'Algérie et la France, avec Nidina Tabou d'ailleurs il y a longtemps, ce n'est pas des relations d'État à État, c'est des relations d'intérêt. Étage à étage, tout se passe sous la table. Donc Ouagini, ça confirme déjà. Mais est-ce que c'est l'ascenseur? Non, je pense qu'il faut peut-être, je sais que je me pose des questions, hein, comme le disait Samir, on se pose des questions. Voilà, Macron, il aide كيني je vais aider تبون ça sous-entend quoi c'est qu'il est en difficulté là avec Guinée. Donc peut-être qu'on zara yovon mais Izmira تعاون Guatan Macron de toute façon. Donc s'il a dit qui je veux l'aider, c'est qu'il doit être en difficulté contre qui? Peut-être des conflits à l'intérieur. Exactement. Macron est donc peut-être le message peut-être aux ennemis de Tebboune à l'intérieur du pays, peut-être contre des généraux qui sont contre lui, parce que Tebboune, il faut savoir que Atas les clans et puis c'est lui qui était porteur du projet Guinée de la Constitution. Peut-être qu'il y en avait à l'intérieur qui étaient contre le projet Guinée de la Constitution.
Donc voilà pourquoi il l'a qualifié de courageux. Est-ce qu'il l'a qualifié de courageux parce qu'il a osé affronter quelques généraux à l'intérieur? Est-ce que تخدم السلوي وكنا دينا في السلوي نظن ثين إلي أونت نعطيني إلي سانسار اسكو نشتاق ترجو يكذوذ يعني ما نهضر فين يعني أين قعنا تمثال من برا اسكو وقيك ترجو يكذوذ يعني كنا دينا أمشي قلاو سلوي فلاني نمشي قلاو سلوي فلاني. Non, bien sûr que non. Je pense que c'est pas du tout le rôle d'un président ou ni d'un politicien de s'envoyer, de se lancer des fleurs entre eux. Après, on a vu en fait l'hypocrisie. Comme le disait Tabou dans sa lettre, on y reviendra, je sais, mais c'est l'hypocrisie en fait d'une part du président Macron, que ça soit ces contradictions en fait perpétuelles depuis son mandat, que ça soit entre ses actes et ce qu'il dit. Comme le disait Samir, il l'a rappelé très bien, donc il défend la liberté, mais d'un côté il soutient ce qui empêche la liberté en Algérie, ou alors il est contre le haraga. Mais il soutient les créateurs du haraga. Et par rapport à ces histoires d'ingérence, que je tiens à rappeler aussi qu'il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi Le Drian, la visite de Jean-Yves Le Drian il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez tous. Il y a quelques semaines de ça, où il a quand même osé se prononcer sur la Constitution. Oui. Et ça aussi, c'est quoi? C'est des relations normales entre les États, ou on peut qualifier ça d'ingérence aussi? Pourquoi est-ce que le ministère des Affaires étrangères se prononce sur la constitution algérienne, où il n'a pas encouragé les gens à aller voter, mais il a dit que c'était une voie vers la liberté, vers la souveraineté du peuple. جوستومون تمثال تاكي الدري وكنا نهضر في تاكي في باريس نهضر في لاس ريبوبليك عارف الحراك ديال فرنسا ايمي مومون تصيد يقارنا ودي الحراك ماشي ذهين الحراك ديال مورث كون هو كان تعقضم الساقيت فقنا دا ما كان بلي اينك خدمني الجزائريين داكي دي فرا يسعى غزال الطاس ايمي اكن دنا شحال انتشال دي بلاس ريبوبليك سياقي تروحون لي ميسيل. Exactement. زريضه شو دينا يظل je sais pas si vous connaissez Salim Ben Khedda qui est le professeur Atishforbi inchallah. Inch'Allah Atishforbi d'ailleurs il est malade, oui, c'est lui qui a opéré donc le détenu Benaoum. Alors il avait dit il y a pas longtemps qu'un jour les masques vont tomber. Et l'Algérie va se retrouver en face à face, donc le peuple va se retrouver en face à face avec son colonisateur, dans le cadre du néocolonialisme, bien sûr. Et je pense qu'on en est là aujourd'hui. Chouïa, les masques غاليين déjà depuis le 22 février. نفاقوا بك حكم الجزائر. Les masques qui tombent, oui, tout à fait. Donc, ils viennent il y a les généraux qui حكمن d'un côté, mais il n'y a pas que. Il y a France qui حكمن, et aujourd'hui, on se retrouve face à face avec notre colonisateur. Et le rôle de la diaspora, il est plus qu'important. Je rappelle toujours ce que dit notre ami Ezouaou, qui est tous les jours à République. C'est l'Afa هنا في باريس. Il n'a pas tort. Il faut s'attaquer. La diaspora a vraiment un rôle extrêmement important à jouer là-dessus. Alors, بليت والله تصي دي ريبونديني اي ماكرون جوستومون يفدد محسن بلعباس استفرات ينس ومن بعد كريم طابو يظلين ولا سور لي ريزو سوسيو الجزائريين طاس ساكين ولا سمير كذا تربعثيس مي ولا وقاعد يولفن اتسفقني الى الريجيم يذهب سمير ميم لو فلان لو عندي وانفا يهضر دوينه تفني مجو هذا تصلي ضريش قاعد ثفرات مي ولا راه ياكل البروين يخدم هنا كني ناثورا مي شكر راه يسمع ليش Le baiser de Judas. Ouais. C'est un cadeau empoisonné. C'est vrai. C'est plus compliqué que ça. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que faut rappeler... Bien je m'excuse du terme. Bien sûr. Mais il faut rappeler le ministre des Affaires étrangères en Algérie, il avait appelé l'ambassadeur de France suite à une émission de télé.
Oui, France 24. Après, tu as une émission, tu es journaliste. Oui. Tu as une émission, tu as le ministre des Affaires étrangères. C'est un journaliste d'émission. Il faut rappeler une chose, que la presse est libre en France. Elle est libre. Je vais te dire pourquoi elle est libre. Elle est libre. Ben, si, la preuve. La preuve, on vient de publier une tribune dans Le Monde. Voilà, on est arrivé à le faire. Avec une certaine facilité. Oui, même Safrat Tabou a été reprise par les médias. Par contre, en même temps. C'est mon avis. Moi, par contre, Samir, en même temps, il faut comprendre une chose, Al-Hussein. Je vais revenir sur ce point. Tu me le fais rappeler parce que je vais répondre sur ce point-là. En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on rappelle l'ambassadeur de France. On appelle l'ambassadeur de France, on convoque l'ambassadeur de France suite à une émission de télé. Et quand il s'agit d'un officiel, là, il n'y a pas de réaction. Là, on aurait dû voir le ministre des Affaires étrangères, en tout cas, au moins. Là, pour le coup, oui. Une discussion avec l'ambassadeur de France aurait été de rigueur. Là, pour le coup, c'est possible. Mais on voit bien qu'ils sont, je pense, qu'ils sont un peu embarrassés par cette déclaration. Ils sont embarrassés pas parce qu'ils n'ont pas voulu de soutien, mais parce qu'il est officiel. Et maintenant, ça les met complètement face à une réalité. Ils n'auraient pas aimé finalement être face à cette réalité. Alors évidemment, ce silence donne la preuve qu'il y a une connivence entre les deux pouvoirs qui est malheureuse. Mais encore une fois, je reviens sur ce message. Pas pour moi, c'est un message codé. Ce que Macron fait. Il parle de transition, il parle de courage, il parle de aide. C'est ça qu'il faut retenir. Il faut retenir 3 éléments dans le message. Absolument. Aider quelqu'un de courageux aussi, pour qu'il mène une transition. Et la transition qui choque les Algériens. Ben oui. Ce terme, le pouvoir ne veut pas entendre ça. Aujourd'hui, c'est une transition intrasystème. Ce n'est pas une transition qui est menée dans l'intérêt du pays. C'est une transition, il faut le savoir, parce que l'intérêt, le système, il a plus d'intérêt à se sauvegarder qu'à sauvegarder le pays. C'est-à-dire c'est une transition, ce qu'on appelle une transition intrasystème. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'il il rentre par effraction dans une guerre de clans. Et c'est ça qui est incroyable. Tu m'as interpellé sur un sujet général, il faut me le rappeler, c'était quoi? C'était la presse justement, la presse je vais dire une chose. Il faut comprendre aussi, et c'est malheureux à dire, que nous ne sommes pas un pays important pour la France sur plusieurs plans. Nous sommes un pays important pour la France sur un seul plan, sur le plan sécuritaire. Ils ont besoin de l'Algérie sur le plan sécuritaire. Économiquement, on ne représente pas grand-chose. On ne représente pas grand-chose. Oui, si, pour la France. Ça, honnêtement, je vais te dire, on vit dans le mythe, Hussein. Ça c'est un autre sujet, c'est vrai. On vit dans le mythe. Il ne faut pas croire que nous sommes un gros marché économique pour la France. Nous sommes, absolument pas, les chiffres le disent eux-mêmes. Il faut voir les partenaires français, qui sont les partenaires de la France sur le plan économique. On arrive bien derrière. En revanche, pour nous les Algériens, la France est le premier partenaire, mais pas pour la France. Oui, c'est ça. Il faut faire la lecture dans les deux sens. Dans les deux sens. Nous, on est un tube digestif pour la France. Ils nous envoient, d'ailleurs, si la France vit deux sécheresses, les Algériens n'auront plus rien à manger. Parce qu'il faut savoir qu'on a le marché du blé. Voilà. Il faut savoir que nous, la position de l'Algérie économiquement, c'est un producteur de pétrole et de gaz. On est le 19e producteur du pétrole au monde. Donc, c'est la sécurité. Ils ont besoin de l'Algérie sur la question du Sahel et sur la question de la Libye. Et là, donc parce que là nous دخلنا أماكن أدو ذا قدي في ماكرون سيديس نتبون حتى في مسألة كذا يعني تجديد الصحراء الغربية aussi c'est un autre sujet. Attention, moi dans mon analyse, le Maroc il s'est jamais pu activer ce qu'il a fait à Sahara al-Gharbia s'il n'a pas eu l'aval de la France. Et là je renvoie aux accords qui sont entre le Maroc et la France
ils ont signé des accords quand il y a eu l'autodétermination et l'indépendance de la France en 1956. Ils ont signé des accords sur 100 ans, sur toute action géostratégique. La France a encore son mot à dire au Maroc. Ça, il faut le savoir. طهر سيسر لكن دنوا على ارت بونيا كذا ماكرون على اساس جونا اني قدرنا كذا باريس شفيض الشن في بيان سور دي ريبوبليك لكن زدنا ياسمين تصدي قارنا ما كان الحراك باري زياده كان اساكي نوالا اما شحال البوا يسعى ووال ما يروح ما ديك سي باري تزوارا نزرع ذاك ثورا لي فيديو كي نزرع كي ابارامون ماكرون يساعد تاع كوستن المساعد يسنتقد يوغامن يسكر دي مكثين يتسكر روح الميت يسحلوا يودي كندي انا دونك يتعاون يزمر جو بونس با كي اينات ماكرون هولاند نروح دعنا ردفيرا باسكو بيان سور سي مرة les 80, les années 90, avant, les socialistes, le pouvoir algérien, les communistes, c'est-à-dire les communistes de 1945, nous sommes majoritaires dans l'Assemblée, ils n'ont rien dit à la révolution algérienne. Il y avait des massacres d'Algérie, les communistes étaient majoritaires, donc ils se sont... En même temps, il ne faut pas se tromper. Ils sont tous d'accord. Non, les militants, oui, les militants communistes, et qui تمنن سوينا لي فالور باسكو لي فالور هنا دو غوش certes ils étaient روحن mais c'est des initiatives individuelles tout simplement parce qu'en 1945 quand même les communistes ils avaient la majorité dans l'Assemblée le ministère des Allemands c'était un ministère communiste donc je veux montrer بلي غاس وذاك لي ستركتور اللي قارن باللي تمنت شوينا لي دروا دو لوم لا ديموكراسي لي ليبرتي ياكل تو البلا بلا ياكل جلند وتور ما دوض تقوليت انتيدت اني دفض مره يسو سون الينيي لا بروف اساكاس اسبوسا انا ودي هضرن انا وتشتني اخي يلا سوليداريتي اونتر لي بوبل اي دايور لو كان زيك il a une force anticolonialiste تروحوا لنا وين ترسموا لنا لافريك تروحوا لنا للجزائر تروحوا لنا ستادير اي غير نكوني لي ميليتون كونفانكو دو غوش نقارد باللي لو كان ديت موراني مره ديليت دي فري فورس هذيك داخل لو بوبل انتي كولونياليست اي انتي كابيتاليست في انصلاف اون فا افيبلير اون فا امبيشي Timoré Guinée et Gvana dominite d'ailleurs vrai Canada Garion le point qui est très très important c'est qu'il d'ailleurs qui est une chose qui est grave extrêmement grave ce qui est la réunion l'OTAN a autant escarren donc ce qui est باش نتفكر الرئيس ذيو l'instrument c'est un instrument et si tu هد تيموريس c'est-à-dire l'OTAN هو تيمورا دونك يفند من ثم يطيج باللي الجزائر اتشوغاي سي تان انستريمون يصير راه كتمور انا كيدنا قلنا دير لهم ميكرو تروح غور سعيد خلينا دوغالا انا كيدنا كنا في نت اخي لو شيفونيتر من سناكي عندنا لا كونستيتيسيون دونك يتبان دو بلوز اون بلوس باللي الصح فغانا شكانا راو جزائريين تزداريين ادمثن اف لي زانتيري امريكان ياكل الكابيتاليزم صافي يتبان تورا ام يطيج ضصح وين كي دنقار اي سي تري دونجورو بور لي زونفون الراو جزائريين تزداريين ما نغان خسران ما موثن خسران ما خطر من نروح نغا في لي زانتيري امريكان انا تمتت ادغليني ذا منا بور ديفوندر انا لي زانتيري دو لولترا ليبراليزم سي دوماج ما نغا وننفع ما نموت وننفع كي غاديني مستهر سي سرير اذا نغا مس سعيد خليل ذا موسنا ذي السرثيث ذا مضبرا قفور ذو كذا الفاس مس سعيد خليل زول فلاك على السلامه زول في كل اللي فيك زول يتحسسون كلنا يتولين التلفزيون
تنميرث مس سعيد خليل مس خليل اسقسي مزور وهات اسميت ولا يعني لي ديكلاراسيون كاين نهضروا كي ديالنا ماكرون سلوين فرنسا في سلوين تمورث الجزائر سلوين تمورث الجزائر يخفن سنه شحال وياكي 40 يوم ياكي ولا شيت ولاش الاخبار ولاش لا فوتو ولاش لا فيديو ولاش الكومونيكي قالوا 15 يوم ياكي يعني ديفكا لا بريزيدونس امشي كتيلي امشيت ولا يعني لي ديكلاراسيون كاين مس خليل وكذا يسوها من با يا اخي كي نوم دوكنا سميت اسمي ديوسا سلوي هولندا راكي ميدي باسور بوتفليقات قرار كازاكي تزمرديس يزوار سوف ديالو مسلي على كريتو نظر على الشوط مازال قبيل النية ربي يارنو ما تغلط ولا تيبوين تسكمي ماليس نوا يخدم هذا النساء ظلي تاكي لا ترانزيسيون مردنا سي با سون بروبليم ودي تسمى من تسكمي ماليس ديال شغل النار يارنو تغاب الحال مليح سلواي كاين نسميها اقرون الدوله خاطر ساره سلواي ما دغال تيزت نزرا لا الحاله ناس ولا شو تيبان تيزت ولا شي سلني تبطل بالناس اركز كاع ديال الطاقه كيقار باللي يساسي الساس يانو نتاس الحوطه ولا هو كاين زايد السهامان تيزت انا الحسين دي ثم فسرتي مس سعيد خليل يعني سور لو بلون بوليتيك امشي يعني لي ديكلاراسيون ام ثيغيزم نتذاون نتذافونا غاثاين اون سو مومون نزرا امشي يتنادي في لا ليجيتيميتي في الشرعيه ثاك داك الشيء اشحال وياك نو شكرا فيها يجزم ديالنا هذا اللي طلع خاطر قلنا دون لا كونفيسيون وصلنا نتشدوا ولا شكرا يستعدان ولا شو كيبغى ديالنا مي تمشلاي تسواث متاكير ذا سخلباس يتسمى اون اجوت لا كونفيسيون لا كونفيسيون با نكوني با يدود قلنا صراحه ونزرا ما كاين يعني داني يسخلع خاطر كرا توبزين كرا الرغبه كنا تسمى بوزو الجزائري قسم ما يشطوار عطانا كي يكمل التسيدير دارنو الحاله مساكين انا في مزبران تمورا برانيين بعدا مثلا مرسي 15 جيك هذا تكشمي مانيس ديال الحاله مساكين هو كان ماشي زاين يعني يصفراح فاهمه غايدين شطوح بلوس مس سعيد خليل سيكو ماكرون ياكي يزرع ركاز دي سبيطر قال شحال ياكي هات مام بالك يعدى في زيلسيس قرن القبايل ينادكم مام مسلاينا كي ترى خاطر انا الحسين اسكو يشقع ثني والد النظام ونستعروا كل الثاني زرارة بس خليل اسكي مسلاينا كي فكاتني ماكرون فكاتني وياه ذاك لانسفير ماكرون يتبوني نهاي وقاد جلانس فيرس يقول جلانس فير وقيد اللي فنان فهمت ستة ميساج وي وزمرات الفم سوات هم تاكل حسوس زمرات لا اما انا نكره بوسان ادي فن اي غير تمسلايه كي ماكرون فهمت خاطر يزرع الا شوك زرع فلوس زرارة الحاله تزمر مع نتبوني يستنيت زرعت فهمت خاطر ناس مولانا وداك تجاون الاخبار وكان راه قدشن دونك سا انا لانفورماسيون داخل الحكم لنا الا وإذا كان تجاون تخفير الناس تجاون السلم اكني كان يطف يعني الموقف اما كاين نكوني تسمى زعما كانت اون ريفليشي بار ديدكسيون باسكو نسالو كلي تيمشي كاري فاسنا ونسالتو اما انا يتعطي لنا تيفان اي غير جدا سلينا بيكي وكذوذ سي الجهاب وكذوذ مس خليل امشي لا ليكتوري كشينيه كذوذ تاع جيفر الحال كذوذ يزعف الطاس نولا تصل الديكلاراسيون نولا ثيفراثينا الطاس يخيا ماكن الاستعمار جديد يعني امشي تسوالي يعني اسكو كذوذ مس سعيد خليل اسكو كذوذ ساكي يغلب اذافو دي لا كونسيونس ميم كاين دي قار سمير يحيى وذاكي لي بارتي تراديسيونال اللي ديال البوفار ودنا راه شماك ميم با مو إذا أنا وسنا كنا أسكو سكن كروس كوسميت بدا ثاني كرا كنا سكر ولكن أجدود يوكيد يلدي الناس
يتمثلاي وكي يعني ديال المرسل يلواس ناس باللي مازال توحكم سي برا وكي قرا في داك التيريز كي قرا ديال ما تيتيكلي ناس انا ما يبغاو تصوت على الغراس انا في فيسبوك وكي قارنتيت ما كيف كي الصفغه نتاعي ماكرون زاين داير تنكدوز باللي دي ثقه الناس باللي الحكم النار تسمى سي برا السلحاي فوالا هكا كيما تشوف امكن انتوالي هكا كي تفهموا كدودنا اسكو ساعه الحق كدودا ساكي ما يفهمك يا جوستومون هو كي داني فانن بيان سور يسعى الحق هما خطا لو كان يسرى كرا نص صارف لو كان يبدد بعض من يفوت بعض يمسلاين سي يسقار سي سلويت سي لا بريزيدونس العاشور كان يدير مسيو ماكرون ليكيب بونا شغلنا مكانيك اللي هذا اللي مازال شويه نفي يعني نعاشو معنا ما اللي وزتكاكين كلشي ولا شو درنا نعاشو وكي زين جنا دوز باللي هذه نو تسمى هذه تحقق مليح هذه من مليح باللي صفغنا غافوس مول صفغافوس اي مولانيش يشافرن لوبوزيسيون مع سعيد خليل اسكو كشيني تواليض بلي لا قاكو يشافرن تمورت نزارد هضرن نغ معليش هذا كوشيفو نعم هضرن بغيت ربي بالك الا ولدي يهضرن والله كاين تسمو ولا غير سوا كيسالون الى لو ار سي دي اكشني دينا كيني الى محسن بالعباس يخدم دون ديكلاراسيون الى كريم طابو يخدم دون ديكلاراسيون لو اف اف اس يخدم دو كومونيكي ونولا راه هضرن في ديك ديكلاراسيون ماكرون ولا واقيلا حماس يخدم دون ديكلاراسيون فوالا اذا نكون اذا كيفاش كبرن يقلانيك دانيك وذابو بانن ما تراجعوا نشا اما تسمى اما صفر ناس داك ناس مسلايين وكي ساعه تسمى اللي بوا الانسان اوتونوم الار سي تي بون كريم طابو خاصو لما كبرين نسوس كان راه تصريح كان راه لاكريمون مي تا كذاك دي باريسا انا تواديس داغ يقاد انا تواديس يكفو دواديس بويا بون اكدنا صح انا بس خاصو لما كبر واقل السلحه واقل انا وصرا لا انا ذاك كيتشد والله انا تسمى يا با فيزيبيليتي يا با ليزيبيليتي عمك سنور كيتشد وكاكي دونك هذا اللي كان نخضع عليا سنايا رغورين كيني يعني تسمى ذاك كان يكدع استقسيان قالوا امس خليل شايل مزيان ساقي لين داكي فرنسا ويا دي تمورتن الجزائر شو ثافرات كاع صار لو موند ناناسي ماكرون le seul courage auquel Emmanuel Macron devrait faire écho est celui d'un peuple pacifique qui réclame depuis plus d'un an les mêmes droits que le peuple français, à savoir un état civil et démocratique. بس وزاليس وكي غادير نسيرم يلمزين الناس يلمزين الدا انت بنار اخدمت اقدسنت السرتيس دهمنت منه يعني رغوشني لا خاطر بزاف يتسمى الحمار الزاد الوقت يخدم انوني يلمزينا كنا لا جونس كنا وكي يتسمى زينك صراحة خاطر ما يجي إن المدن يلمزين ذهبت النار خاطر اللي قال لي الوقت نقضى عليا شنو انا باللي اماكن ونتاعنا راه تمثال الساقين يعني ديال الصراحه وتيساس تزمرت قبل الحباس قبل لكن يغال لكن مصباط لي كاثون وكين نوليف تموت الجزائر علينا مزيان المزيانين هاد كورين اولا قالوا امس سعيد خليل اشوف سؤال فرنسا الجيري ريلاسيون ا كونيفونس وهذا لا كونيفونس شحال هي معنا ترى الساكين الا قرانت باللي
ظهرت تكراونا فكرت الكرايت موز الجزائر وي اكدود يبدل تاموغلي وانشتاقي كان انا اذا كان طوفا دلني باللي ولاش شويه يظهرون امشي كلي بلو ريان سورا كوم افون عمر خاطر ميلي اكدود يكرت شحال بقورن شحال جماعات كوفريد اذا دوالي استزمرتي باسق صوتي سمكي دي قرما طب الله يرحم فهمت وكين وزمرنا انا تاتي درجه كبير خاطر امزروي ارزاتك تدو ارزاتك تدو مالي يفتح ولا يعني بريز كونسيونس وتعرف ولا في الحاله وكيد لا بود ربي امتشي وذو حاشا تافتا تقولي حاشا تللي تقولي حاشا الدوله القانون تلحو نسموه التاير ونسعى سيرم سارم اصلا حضر يقول مزينه يقول لي دلال تاكدو زيت تماينوت تيزت كاين كاين تللي كاين كاين بوكدود ماشي تاكي سواس ماشي نتكلم فوالا تنمير يعطيك الصحة مس سعيد خليل عفودي كرزن صحيتك تشيني داغن صحيت قيم ذي لهنا تنمير ياسمين إذا تفرسن كريم طابو يقارس إي ماكرون بوتيت اكسترا كادي نياس se soutient à un régime rejeté par les Algériennes et Algériens et non seulement une offense à la volonté du peuple, mais plus encore une opposition affirmée à cette Algérie en marche portée par le Hirak. Oui, mais Tabou dans cette lettre, Zred, il a dit tout ce que tout le monde pense tout bas finalement, parce qu'on n'a pas accès à interpeller Macron, qu'on a dit les marches et tout, mais ça n'a jamais saisi comme ça les médias. Et je salue vraiment Karim Tabou qui a su saisir cette occasion-là pour que l'affaire puisse être médiatisée. C'est pas du moins. Exactement. Et c'est là où là il était même plus dans son rôle de politicien Tabou, mais il était dans son rôle de militant. C'est qu'il a exprimé tout ce que le peuple pense au fait. D'ailleurs, il a agi en tant que militant politique, mais président de parti. Exactement. C'est vrai qu'on reconnaît ça chez Karim Tabou. Il a toujours mis ça depuis le 22 février en tout cas. Il n'a jamais mis en avant son parti, bien qu'il n'ait pas l'agrément, mais il n'a jamais mis ça en avant. Il a toujours agi autant que militant. Il est toujours sorti le Hirak avec les jeunes, sans faire la propagande de son parti politique. Et aujourd'hui, oui, ce qu'il dit là, c'est très vrai. Zaram, la France, elle est vraiment complice du plus grand hold-up de la liberté des Algériens. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous, on en a parlé tout à l'heure, Hollande, c'est quand même eux qui ont donné la légitimité à un président lourdement handicapé. Bouteflika avait perdu toutes ses facultés, il ne pouvait même pas s'occuper de lui-même. Et ils arrivent quand même à parler de lui et dire qu'on salue son niveau intellectuel, ou je ne sais plus les termes qu'avait employé François Hollande, ou encore François Hollande qui parlait de Alger-sur-Seine. Ça a fait grincer des dents. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période-là. Donc la France, ce n'est pas la première fois, elle participe à la confiscation de la liberté de nos jeunes. Et Karim Tabou, franchement, je le salue parce qu'il n'est pas allé de main morte. Il n'a pas pris le discours de politicien pour lire cette lettre-là. N'importe quel jeune Algérien, militant algérien, citoyen algérien, il la lit. Déjà, on comprend ce qu'il veut dire et puis il n'y a pas de... on ne tourne pas autour du pot. Il est allé franchement sans hypocrisie. Oui, غاسكن لانه يض بالك هنا عجبها الحل مي بون سي نورمال اوسي اون اكسيون بوليتيك لانه ثاني عجبها سمير يحيوي محسن بالعباس ولا انت ايش قاعدين لتر انت مزول ايش قاعدين لتر يعني اي ماكرون il affirme être Macron il affirme être prêt à aider dans cette période qu'il a qualifiée de transition. Ceci n'est pas une simple ingérence mais la révélation que l'État français est aux manettes d'une feuille de route pour notre pays. On a tendance à regarder ce qui se passe chez le voisin et ne pas regarder ce qui se passe chez nous. Et je m'explique. La souveraineté d'un pays, elle ne passe pas que par son armée. Elle passe aussi par la force de son économie.
Oui. Et aujourd'hui, nous sommes dépendants. C'est un pays dépendant, l'Algérie. Ce qui fait, quelle que soit la force qu'on peut exposer de nos muscles, si notre indépendance économique n'est pas avérée, nous serons toujours soumis aux ordres et à la volonté de celui qui nous nourrit. Alors aujourd'hui, nous sommes nourris par l'extérieur. Nous sommes un tube digestif. Nous sommes un pays qui n'exporte... J'y arrive. Tu as anticipé mon analyse. Nous exportons rien, Al-Hussein. Nous exportons rien. Nous exportons un peu de pétrole et un peu de gaz. Et je dis aux Algériens, réveillez-vous, vous n'êtes pas le marché qui peut mettre en difficulté le marché des hydrocarbures au monde. Vous n'êtes que 19e producteur de pétrole, vous n'êtes que 23e réserve de pétrole au monde, vous n'êtes que 17e producteur du gaz au monde et vous n'êtes que 8e réserve de gaz au monde. Et à partir de là, voilà ce qu'on appelle l'économie algérienne. Il n'y a pas d'économie, il y a une exportation des hydrocarbures. Nous sommes dépendants, le quotidien de chaque Algérien est dépendant de l'importation et de la subvention. Alors d'où on parle de souveraineté quand Irak, toutes les analyses et tous les experts disent 2 à 3 sécheresses en Algérie, en France, et il n'y a plus rien dans les assiettes des Algériens. Et je l'indépendance, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. مي ثقين زمان زرنا انت شحال ويا قياس تراجون مي شغل ثقينا سوفرانتي مام رايس ولاش مام لا فصاد النينزي j'y arrive. زيك شعن الى الخيال J'y arrive Al-Hussein. Il y a eu 20 ans de Boutef qui ont mis en lumière quelque chose. Cette dépense de milliers de milliards de dollars. La dépense aujourd'hui, elle est estimée à peu près à 1250 milliards de dollars. Je vais vous donner un chiffre, Al-Hussein. La reconstruction de la série Souria, il n'y a plus rien. Elle est estimée à 375 milliards de dollars. Nous avons dépensé 4 fois la construction d'un pays et nous n'avons rien construit. Nous avons, aujourd'hui, il reste 40 milliards en monnaie de change dans les banques. On va repartir sur la dette extérieure. De quelle indépendance, de quelle souveraineté il n'y en a pas. Alors maintenant, on se réveille, on peut continuer à se voiler la face et à dire nous ne voulons pas être dépendants de ceci ou de cela. Nous sommes déjà dépendants. Nous sommes déjà, à partir de aujourd'hui, nous sommes déjà dépendants et nous l'étions déjà. Je vais te donner un troisième exemple, Al-Hussein. Oui. Quand je dis que le marché algérien économiquement n'est pas un grand marché pour la France, je donne 2 exemples identiques. L'installation de l'usine Renault au Maroc et l'installation de l'usine Renault en Algérie. L'installation de l'usine Renault au Maroc a coûté 500 millions d'euros. Ouais. La construction de l'usine Renault en Algérie a coûté 1 milliard. L'usine au Maroc fabrique 450 000 voitures, y compris à l'exportation. Ouais. L'usine Renault en Algérie fabrique 25 000 pour la consommation locale. Il faut faire des lectures au-delà du... Moi, je ne suis pas un agitateur. Et je ne suis pas pour faire de l'agitation politique. Moi, je suis là pour porter un discours réel et vrai. La souveraineté d'un pays passe aussi par ça. Bien sûr, surtout par ça. طهر سي سرير لكن يدي قار سمير يسعى الحق شحال يقاك وشحال يدي نقار مي ثورة تقراش الجهه ياكي ما كاين ساكيه كدود وزاره ولاش ميم ثفر فرث نزيك نبوت فريق ساكي ولا شيت زريد خاطر لي ديسكور كونت اون في ان ديسكور الى قنوا غايه لا رياليتي ان syndicat
لي حالاقي قلت لا تمورت وي خاطر لو كانوا لا نرى لي جينيرو لو كانوا لا نرى وثلا فرنسا تعاونيثن لو كانوا لا ولا ترى لي ماريونيت كي اكسبتينا دو فير دو لا سوتريتونسي البوفوار اون بلاس انسا تمورت تزمر مانيس ويرنا تمورت ناخ تزمر مانيس لو كان الدوغال ديال يفسن جزائريين لاشين وتروح على تبود لوزين رونو تروح توغد لا تكنولوجي توغد باغ اكزومبل فولفو باسكو لي شينوا اينات فابريكا اينات ديجا لي فواتور ils avaient un problème parce que la vitesse تصور كان على دوزيام على تروازيام دونك ils avaient besoin d'une boîte la boîte à vitesse يصحان دونك روحن وغند لا تكنولوجيا وغند لي انجينيور وغند كلش ils ont installé l'usine لا شين تفابريكي لي فواتورز لي فيتاس كلش تمارت وحنا ما سيزيام ولا ما ندوني في مره دونك ça c'est une question بيناتي وكان زكا الضرب لو بوفوار البوبل c'est très facile nous connaissons on dépend l'état entier c'est la fabrication des généraux donc est-ce que نشتاقيك جان فرنسي ولكن تسوتني راك جوستومون كان دوي فرنسا ساعه une grosse parrainage du gâteau parce que le gâteau il اسمه قوار il touche que l'Afrique فهمنا الفرنسيين فسوا ديزون ils l'ont abandonné mais derrière الجيران توتر comme une marionnette à distance les gombos tu imagines dès les années 70 ils ont accompagné un fou empereur donc à quel point oui les peuples tout ce qui les intéresse les intérêts donc نفهم ترى باللي فرنسا il va y aller jusqu'au bout pour défendre Aïnas, même à centime. Mais comme les intérêts ils vont le défendre. On le connaît. Il propose Aïnas l'impasse. Le pouvoir, il veut détruire. Le pouvoir veut mettre en difficulté tout un peuple. Et d'ailleurs, Aranzar, la première vague, le peuple de gouverner. C'est-à-dire ça montre bien, grâce à sa solidarité, grâce à son organisation, grâce à son intelligence, il a réussi à éviter la première vague et la pandémie. Même si après ce jour, le haïf, le misérieux, اللعبه دو خدمنا لها وسانا لي دري من روان اين ثياز تورا كا خاطر واش تشمني دري من سي ديفيسيل. C'est difficile de bouger. Ça montre que le peuple est capable de changer les choses. Ça montre que l'Algérie des généraux ne ressemble pas à l'Algérie. Ils veulent devenir Israéliens. Nous connaissons face à Kenya. Personnellement, je crois à le peuple. les projecteurs. Après de mettre la réalité, le terrain, les vrais militants, les vrais ويدانيك فغان indépendants. Non, هكذا الدرا سميت كهكذا الدرا en général parce que نزار كرا à part les projecteurs sur le terrain de la lutte. Et c'est faux, c'est la communication, le truc. Non, nous créons une vraie. On doit s'effacer. Nous, en tant que militants, on doit s'effacer. Le plus important, c'est le peuple. Et le peuple, il est capable. Les actions nous créons le peuple est capable de changer les choses. Le peuple est capable de y aller à الذات هذه يروح هذه بديت هذه بدينا ودي الرز والنرز هذا فوياكي غنصبط ليه والنرز اينات لي سوتريتون امشي ساعه لي سوتريتون un militant c'est le peuple. Non, c'est le peuple, bien sûr. Alors, si c'est le peuple. Donc, même les actions sont menées par les militants, c'est normal. Mais le militant, c'est quoi? C'est pas un poste, il est du peuple. Donc, il y a les sous-traitants. Et Guilandé Varana, la deuxième capitale, les sous-traitants, le pouvoir algérien, c'est des Français. Ah, c'est bien que Dina Kenyon, le cas Hussein, de Marseille, les retraités, nous, nous,
جان تندقي بلوكين تندقينيا بوندون بلوس دان ادنو خمسة الطهر ادنو غورك انا خدمنا انا طيبني غاشي بازن ديفكن دونك اين في لي فرونتيير في لا فيرميتور دي فرونتيير انا سمير شاب ناي فيها دي فيلم قلنا داخل قلنا انا غادي يحكوا الفيلم لا رونكونترين افيك لومباسادور سي اون تو وين كيضرون فوالا لا رياليتي سي كو بوفوار اي دون ديفيكولتي il est en train de détruire le peuple algérien parce que c'est un génocide dans les hôpitaux. Donc c'est à nous, c'est au peuple de récupérer le pouvoir nous appartient. مرثى طهر نفهمك الى خاك ذو ذا يشمر في غال النساء كنا وندي قار طهر مس نزيم زايد الى ناصي الجزائر ازول فلاك على سلامه. بونجور حسين. الزول اذا نقارن كون يا هكذا غزول. صحيح. نزيم شتي نقلك ديال الجزائر ذا المزي ساعتين تيرا بوسان الحبس ثاني سنه كي مازال بعد سفيرك يعني ان شاء الله سلامات. امشي ثولا الديكلاراسيون كاين ماكرون امشي لي جاني المزين ديال نادي الجزائر امشي توالين تمثال تاعي. Au fait, la déclaration de Macron à Houssine, c'est le complexe du président français qui n'accepte pas que l'Algérie soit indépendante. C'est une transmission de génération en génération. Ils n'ont jamais accepté leur défaite face au peuple algérien et continuent à vouloir gérer de là-bas, de Paris, la capitale Alger, et insultent le peuple algérien. Personnellement, j'ai vécu cela comme une insulte. Parce que si vous avez remarqué, quand il a répondu comme quoi il apportait tout son soutien au président courageux, c'était après une question où il y avait dans la question la répression et les détenus. Ça veut dire que le président français prend position pour une dictature en Algérie. Il ne prend pas position pour un partenariat avec l'Algérie, mais pour l'instauration d'une dictature, pas l'instauration, bien sûr, la continuité de la dictature qui a commencé en 1962 jusqu'à aujourd'hui. Mais en même temps, il y a une avec la transition à guerre, les militants des Mourtnala. D'ailleurs, moi j'étais étonné de lire le terme transition. Parce que la transition, beaucoup de militants sont partis en prison parce qu'ils ont pris des pancartes où ils ont revendiqué une transition en Algérie. La transition était un mot banni, interdit même par la justice algérienne. Et aujourd'hui, le président français décide que le président actuel désigné est un président de transition. Au fait, Macron n'a fait qu'insulter le peuple algérien. Heureusement, le peuple algérien a des militants, a des politiciens qui ont su répondre et arrêter ce processus d'insulte et d'ingérence dans les affaires algériennes. مش الحراك اسكو تهضر معاه في تمثال تاكي اسكو تسيري الحاجه في تمثال تاكي اسكو امشي تتواليم يعني دينا ديال الجزائر ذاك قلنا ايسون ذاك يدير بلاطو ياكل الحراك نباري. Je vais pas dire que je vais parler au nom du Hirak et dire que nous allons agir par rapport à ça. Moi, je pense que les réactions ont eu lieu. Et ce qui est bien en France, c'est qu'ils ont une presse. Et la presse a relaté la réaction du Hirak algérien face aux déclarations de Macron. Et j'espère qu'il prendra en considération la réponse qu'il a eue de la part des militants politiques algériens. Karim Tabou. Entre autres, oui. Karim Tabou, hier, avec sa lettre, je trouve qu'il m'a fait honneur. Je me suis senti fier d'être algérien grâce à sa lettre, alors que Emmanuel Macron, je me suis senti insulté. Donc hier... يوجد ذا غنكته من كريم ذا ولا تنصف حقي بالك هات الثورات ولا الشيني بلي امشاكا كي ثفراتيس خميتي د لابريس فرنسا مشاكا اي غير سينا سيد الرئيس اي غير. Je vais répondre à ça par deux dictons. Le premier dit que quand le ciel est rempli de corbeaux, un aigle prend son envol. Karim est un aigle. Oui. Ce sont des corbeaux. Et le deuxième, c'est que les insultes répondent à la loi de la gravité. Quand ça vient d'en bas, ça ne peut pas atteindre. Karim, par sa lettre, si vous avez bien vu, la lettre a fait l'actualité de deux pays. Pour faire l'actualité de deux pays, il ne faut pas être un homme politique, il faut être un homme d'État. Cette lettre a fait de lui un homme d'État. Et certains politicards, j'aimerais leur adresser un petit message qui est: les cartes de séjour ne se renouvellent pas en prenant la défense de Macron. Ceux qui sont bien planqués à Paris ne sont pas obligés de défendre Macron contre l'Algérie.
بالك ماشي pour défendre Macron, بالك c'est juste une position politique. Oui, c'est de l'opposition à l'opposition algérienne. Donc en fait, c'est des relais du pouvoir. Et les relais du pouvoir, nous on l'a dit, ils ne sont pas. Je me demande comment un militant politique, cadre d'un parti politique, peut dire au peuple algérien que Macron a fait une lettre pour que des opposants lui répondent et pour qu'il soit sous les projecteurs. Je pense que cette personne devrait aller travailler dans un journal satirique parce que c'est plus drôle qu'autre chose. À un moment donné, soyons sérieux, arrêtons d'insulter l'intelligence du peuple algérien. تنميرث نازم يعطيك الصحة مد لذيذنا وانت تعتذر هذيك مي خشينا ثين اثنا اكيد تسويفينيك ان شاء الله هذا تفغر ثلاثك وثلث تاقينيش ياسمين دنوغ الصنض نازم ولا تنساش عدد الحبس شي ربوسان جو بونس قريبا نبضار ثقير تزويل تاقي امشي اذا سواليض في مني يعني لافونير الحراك بيان سور ما نولي ياكل ديكلاراسيون امثيكي ما نولي ذي ثمورث الجزائر اسلواي ولا شيء لكن يدنا لكن دينا مسعيد خلينا مقارن الدوله ولا شيء زعما الحاله عندنا ناس ساكين هازكا هات ما تشفى ما بود فريق هكا نخدم ماشي نبالك هات الدنيا تندي ثاقي يموت نبالك اسكون زراره العلم ربي قال واش ثاقي مي لوباسيتي كي انا لسيرتيتود اسكو لو كان يقدرون اسكو دوغال تمثلت زيرو اسكو مشي يعني السؤال تمثل Avant de répondre à la question, on a oublié quand même un point important quand on parle de connivence, les intérêts, etc. Les relations économiques qui sont officielles, de la France, mais les biens immobiliers mal acquis de Guinée-Paris. Déjà, il y a 5 ans, elle s'est élevée. Dieu sait, Attends, il y a 5 ans déjà, elles étaient estimées, je dis bien estimées, il y a 5 ans, elles étaient estimées à 50 milliards d'euros, rien que dans la zone Guinée, les Champs-Élysées, Neuilly-sur-Seine, le 16e arrondissement. Les Champs-Élysées, le 16e arrondissement. Et le 5e, bien 10 milliards. 50 milliards. C'est pas, c'est des milliards, il y a 5 ans. Donc il y a 5 ans, Bouteflika, Mazel, Bouteflika, il était encore, enfin Bouteflika et compagnie, mais chez lui en personne, mais voilà, le clan Bouteflika était toujours là. Donc il y a les relations guinéennes, il faut pas les. Il n'y a jamais eu une seule enquête, il fera ça, sur la provenance de l'argent guinéen. Je tiens à avoir un appartement à Paris. Ou alors. Reçoit un virement de 2000 euros de quelqu'un qui te ou la banque qui dit mais les gens du régime c'est des milliards qu'ils investissent ou les choses comme زمرنا دي توشين les appartements aux Champs-Élysées كنا نعيش ذاك الحياة النغياك ولا ما ميرومين وتصغنا راه donc c'est la connivence bien sûr. Bien sûr, c'est de la connivence, parce qu'il y a les choses officielles, c'est vrai, mais il y a tout ce qu'on ne sait pas aussi qui passe sous la table. Donc il ne faut pas s'étonner. Je connais le sujet. Ça ne transite pas par les banques françaises. Oui. Voilà. Parce que ça transite par des sociétés offshore. Offshore, oui, généralement. Et ça passe par le... Oui, mais tu me en France. L'investissement, il est établi en France. L'investissement, il est... Alors, oui. je vais finir mon raisonnement. Je connais le sujet, je le connais très très bien. C'est établi par des sociétés offshore. Ça transite par des banques dans la zone euro ou dans la zone économique euro. Oui. On ne va pas citer. Tout le monde a compris ce qui est la différence entre la zone euro et la zone économique euro. Ce qui va servir de blanchir cet argent et ce qui permet derrière, avec les accords entre banques européennes et zone économique et zone euro, de permettre à cet argent de rentrer dans les banques. Et beaucoup d'entreprises font ça, bien sûr. Il faut faire très attention, parce qu'on est responsable. Moi, Houssine, je ne peux pas venir sur un plateau télé et il faut dire les choses telles qu'elles sont, pour que chaque individu, quand il nous écoute, on porte une responsabilité. Chaque parole qu'on doit dire sur un plateau est une responsabilité. Oui, mais il une part de la réalité. C'est une autre part de la réalité. J'y arrive. Il y a dans les valises diplomatiques. Voilà. Mais je vais le dire. Je dis juste attention quand on dit comment ça transite par les banques françaises. Oui, il y a de l'argent qui rentre dans les banques françaises, mais ça transite par une voie malheureusement qui est aujourd'hui dans la zone euro, dans la zone économique euro, légale. Ce qui n'est pas légal, c'est ce qui arrive dans les valises. Mais il se trouve que ça n'arrive pas
la vôtre ou dans la mienne. Voilà, Ça arrive c'est dans ce qu'elle a des- dit, Yasmine, justement. تقرر لو كان نكوني أغطفن مينوثني أساقي ألجي باغ اكزومبل دي سكوير سمير زرنا كل غاشي بلي تروحوا تسفولاس دي شكان ديك شمنا فرنسا على سويس على الطليان وكذا يقولون لي زوتيل ديال الطليان ديال اسباني روح عندك الشكارين. Mais alors, je ne suis pas en train de défendre, tout le monde, Non, tout le monde connaît mon engagement. Je viens de dire, ce sont des accords, quel que soit le pays dont, qui se reconnaissent, c'est-à-dire à un moment donné, dans lequel il y a des représentations diplomatiques. Il est strictement interdit de toucher à la valise diplomatique, c'est l'usage. Je rappelle un événement qui s'est passé à Orly, à l'époque de Ben Ali, où un membre de sa famille a été interpellé par erreur parce qu'un chien de la police française détecteur de stupéfiants a détecté dans sa valise diplomatique des stupéfiants. Il n'a été rien parce que les accords, elles sont ce qu'elles sont. Est-ce qu'elles sont bien? Non. Mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité, c'est ce que je dis. Maintenant, est-ce qu'on peut arriver dans une banque française avec de l'argent, c'est-à-dire avec des millions et les poser? La réponse est non, Hussein. Je ne sais pas, Sarkozy, Sarkozy est dans un procès de la GIF parce que maintenant on est valisé. Mais elles sont valisées. Bah oui. Après les banques, il y a toujours un seuil, il y a toujours voilà, voilà. Il faut être quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. اتوما دونك انا ما تزرد بلي بان بي باريبا تخمين شومبر تم قراحات ايغيون باش هذه سيرسي ديري من لا ليبيس داخل دونك لي بونك فرونسيز انا كونفون بلي كانت دي بي انا تيديري من زرانا سيد كان faut juste regarder l'Espagne c'est de la zone euro un coffre dans une banque ne transite pas par le réseau financier. دونك تقدر باسكو وتروحوا نار كريغني تمورت انا تيدير من ما تروح عند قلنا ديال اسبانيا فرنسا وتروحوا نار كريغني تمورت صدري قد تخمم دير فرنسا ولدي زرات ولا يدير من هذاك الشمن ديال ما تخمم يدير من الشمن ديال فاليس تاع الاسبان تاخذ لوتيل سمحيت يقدر اول هذيك الشمن يدير من ديك الشكارن على الاسبان تاخذ لوتيل الزنزر تدير من البنك تروح نهار باري تشوف سمحي ما تخمم فيرمون سمحي ما تخمم فيرمون 2 مليون دورو. C'est quand même une somme importante. Et la somme importante à Guinée, mais c'est un virement à la base. Elle site 4. C'est-à-dire de l'Espagne. C'est une société offshore. Ça transite. Mais il faut le dire, il faut le dire. C'est pas difficile de... Donc, ils se sont mis d'accord de faire le pillage des différentes moras. اثني داونا المراسم باسكو يساعدهم خاطر لو كان هوني ساده لا توايا يكون ساده لا تحبسن كلش دايور en tout cas, il y a des exemples qui sont c'est pas difficile, c'est pas compliqué, c'est des lois, c'est des règles et il suffit de demander à chaque personne يقولون 5 مليون 3 مليون دورو قلنا دي لي شانزيليزي et en plus 3 مليون دورو c'est rien parce que les généraux اسمرا نخزر لي كونتنسيون نخزر شحال تاكل سي 50 مليار 60 مليار 70 مليار et c'est ça la réalité c'est que la réalité c'est que il y a 10 milliards qui circulent. Oui, mais on n'a pas dit le contraire. Qui circulent dans le monde et les milliards. On n'a pas dit le contraire. On n'a pas dit le contraire. Est-ce que relation aux connivences, non, on il n'y a pas de relation. C'est une question d'intérêt. France va défendre les intérêts jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et أتيد كسن ما يقيم دوينات كان يغص ديال الجزائر خاطر راك شوما تشناو خاطر هنا هنا سي دي بريداتور et ne laisseront rien au peuple algérien. Voilà pourquoi l'urgence de sauver الجزائر ديال الوحوش ديال ثلاث كي بغانا أغتشت ديمو الدوران ولا تنتعاونن يقداش ننسن يقلان au niveau local parce que وذاك النيا ils ne sont pas là pour défendre les intérêts de l'Algérie, ils sont là pour défendre les intérêts des autres, les intérêts des plus forts, qui sont les pays forts. Les pays forts, c'est la chimie, c'est le drap.
ذا الدراسان اللي الزرم سانينا بالدراعة تفكا وتقيم داينات ويجينا بيان سور تنميرت طاهر سيسير يعطيك الصحة، تنميرت ياسمين حاج محمد، تنميرت سمير يحيوي، تنميرت مس سعيد خليل، تنميرت مس نزيم زايدي، كنا مثي كنوي وإذا كنت قيم لي نهار ميتورا ودي نعطيكم الصحة قيمة ذي هنا ثمين اللي ذي ونزك إن شاء الله.